हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ आशा करছি ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ ଆଜି ତାଳରେ ବନାଉଛି ମାଲପୁଆ ପିଠା ଆଉ କେମିତି ବନାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବୋଉ ତାର ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତାଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୋଉଲ ଏଇଟା କିସ କରୁଛୁ ଟିକେ କହ ବୋଉ କହୁନୁ ଟିକେ କ'ଣ କରୁଛୁ? तालर चकुली पिठा तालर मालपुआ पिठा तालर पोड पिठा सब कर देखो ये तार चकुली पिठा सब कर दे साराणी एगुड़ा गोल गोल चकुली देखु बो तार सब प्रिपेरेसन लगी पड़लानी आउ सबू लगी पड़ी माने केमती कौन कर देखो तार चकुली पिठा हो गलानी गोल गोल चकुली चकुली गुड़ा के नरम अच्छे आ गरम भी अच्छी आउ बो कौन करचु मालपुआ पिठा ए देखो से केमती मालपुआ पिठा कर माने गोटे बसई दे साराणी ए देखो केते सुंदर आउ एटा एटा किस कहतला बो एटा एटा माड़िया नुहे से भितर जेगुड़ा अच्छी पिठौ एगुड़ा ताଳରେ पिठौ एगुड़ा ताଳରେ पिठौ एतिया अच्छी आउ एडी तार चकुली कर देइची आउ एटा देखंतु मालपुआ पिठा ए देखंतु केते सुंदर पूरा नरम नरम हिची मालपुआ पिठा पुनी ताଳରେ देखंतु केते सुंदर हिची एटा भांगी दवा भितरटा देखिया ए देखंतु केते सुंदर पूरा की पिठा दबो जाऊ पिठा भलिया हिची ना पूरा मेथीर जो जाऊ पिठा सेमती हिची देखंतु केते सुंदर आ गोटे बसई। अच्छा तुम ये पिठाटा कौटी शिखल सी शिखी ता बो पाखर देखो होगला कि आगे हम केते सुंदर केते सुंदर पिठाटा देखो अल्प निया जल सीझाऊ ना कौन अल्प अल्प निया जल सीझेबे देखिए केते सुंदर हम ये कौन कौन पड़ी कहूनु हाँ बो ताल चूना लुण आउ चीनी आउ एतिक जिनस चीनी लुण ताल लुण हाँ चीनी आउ टिके सोडा पकईदेवे हल्का से सोडा किंतु आमर पड़नी सोडा किंतु आपण मैंने चाहिए जब सोडा भी पकई पारे देखो केते बढ़िया एगुड़ा खाइबे पूरा मन मानी जागुड़ा खाइबे ए गेल मामा बो को सॉरी कहूँ रे देखो 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 एगुड़ा छुआ रागिकी छिड़ा एडी बो को कहूँ सॉरी कह गेलु ये गला बो पिठाटा आगे सीझब देखो आम सोडा दिखाई सका जेहेतु सका गुड़े रखी दिखाई से केते सुंदर से फुली जा पिठा गुड़ा आगे हम से पेट पूजा भात किस खाइबू कना तू तो जे पिठा करूछु बो खाई ना तो पेट पूजा भात कहीं खाया ताने आज भात खाते कहीं पिठा सब दिन पिठा खाऊ ना भात तो सब दिन खाऊ हाँ हाँ काली पिठा करिया काली गहरण किए पिठा खाते किए चूना कर काली पिठा करता काली खाई काली जो उपास गला माने 12 जो काली हांडी छाड़ है माने भात मात किसी खाईने सेते बेले तू करि थांतु जदी इटिके आमे खाई थांते एलो बो एबे हे जेची पिठाटा इस देखन एतरा केते सुंदर देखा केते बढ़िया देखा पूरा लाली लाली आपण को आड़े एमती करा जाए ना ताल माने ताଳରେ मालपुआ पिठा जदी आपण को आड़े एमती करा जाए आपण माने जदी घरे करंती ताहले मते कमेंट रे निश्चय जणेबे हैला आउ जदि आपण माने न करचंती माने न जानचंती ताहले मते कमेंट रे कहबे मु रेसिपी शेयर करबी आपण माने को हैला हाउ देखिबा हे गलानी बो हे गलानी देखंतु हे गला पिठाटा पूरा संपूर्ण भाबरे
ଏବେ ବୋଉ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା ଏଇଠିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ଖାଇବା ନା ଏଇଟା ଖାଇବା? କେଉଟା ଖାଇବା? ଆଉ ଏଇଟା ଓହ୍ଲେଇ ସାରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ବୋଉ ପକେଇଦେଲା। ଆଉ କରିବୁ ନା ନାଇଁ ବୋଉ? ଅଛି ପରା। ଏଇଟା ଇଏ କରିବୁ, ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବୁ। ଏଇ ପିଠାଟା ହେଇସାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଉ ବଢ଼ିଆ ପିଠା କରିବ। ହେଇଯିବ? ହଁ ଥାଉ, ହେଇଯିବ ଯଦି ଥାଉ, ଆଉ କରନି ତାହେଲେ। ଥକିଗଲାଣି ବୋଉ। ଦିନ 4ଟାରୁ ବସିକି ପିଠା କରୁଛି 8:30 ହେଲାଣି ଲୋ ବୋଉ। କେତେ ପିଠା କଲାଣି ବୋଉ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ବସିବ ଏଇନା 5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବସିବ ନା? ଏଇଟା ବସିବ ଏବେ 5 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ସିଏ ହେଲାକୁ ହେଇଯିବ 12ଟା 1 ହେଇଯିବ। ପିଠା କାହିଁ କରୁଛ, କାହିଁ ଖାଉଛ, ଏତେ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହବ। ପିଠା ତାର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଖାଉନ ଲୋ ବୋଉ। ହେଇସାରୁ ସବୁ ନା, ସବୁ କାମ ସରିଲେ ବୋଉ ଖାଇବ, ତାପରେ କହିବ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବୋଉ ଏଇଟା ହେବ ନା ନାହିଁ ଲୋ ଆଜି? ହଁ କହୁନୁ ଟିକେ, ଆଉ କେମିତି ତୁ ପିଠା ଶିଖିଛୁ ମତେ ଟିକେ କହ। ଚାଉଳ ପାଣି ବସେଇଦବୁ, ଚାଉଳ ପାଣି ହଁ ଚୁନା ପକେଇଦବୁ, ଖଳି ଜନ୍ତିବୁ, ହଁ ଖଳି ଜନ୍ତିକି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଓହ୍ଲେଇକି ନଡ଼ିଆ ପୁର କରିବୁ, ନଡ଼ିଆ ପୁର ତାକୁ ଭିତରେ ଦେଇକି ଛାଣିବୁ ତାଳରେ। ତାଳରେ? ତୁ ତାହେଲେ ତାଳରେ ଏତେ ପିଠା ଶିଖିଛୁ ନା ଲୋ ବୋଉ? ହଁ ଦିନେ ବି କରିପାରିନି ସେ ପିଠାଟା। ହଉ, ସେ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ତାଳ ସରିଗଲା, ହେଲେ ଆର ବର୍ଷକୁ କରିବୁ। ହେଁ, ସେଇଟା ବୋଉ ଆର ବର୍ଷକୁ କରିବ। କି ପିଠା ସେଟା କୁହନ୍ତି? ତାଳପୁର। ତାଳପୁର ପିଠା ବୋଉ ଆର ବର୍ଷକୁ କରିବ। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବେ। ଆର ବର୍ଷକୁ ନା? ହଉ। ତାଳ ମିଳିବ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ କରିବି। ତାଳ କାଇଁ ଲୋ, ଏ ଲାଷ୍ଟ ତାଳ ନାହିଁ? ଅଛି ନା? ହଉ, ଯଦି ମିଳିବ ତ। ଆଉ ଯଦି ମିଳିଲା ତ, ଯଦି ନ ମିଳିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ନ ମିଳିଲେ ଆଉ ସେମିତି କରିବା ଆଉ। ଆଜି ଆମର କିଛି ତରକାରୀ ହେଇନି। ସମସ୍ତେ ପିଠା ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ କରିନି ନା ଲୋ ବୋଉ? ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି, ତାହେଲେ? ଭାତ ଖିଆଖୁଇ ନାହିଁ। ଭାତ ଖିଆଖୁଇ ନାହିଁ କହିଲା। ତ ଏଇ ପିଠାଟା ତ ତୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନେଇ ଲୋ ବୋଉ। ହେଇଗଲା କି? ହେଇଗଲା। ଏବେ ବୋଉ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବ ପିଠାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ପିଠା ତାର। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଥରେ ତେଲ ପଡ଼ିଲା। ବୋଲ କଡ଼ାଟା ଯେଉଁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ କଳା କଳା ହେଇଥିଲା, ପିଠା କରିକି ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା ନା? କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ସଫା। କଡ଼େଇଟା ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା। ପିଠା କରି ବୋଉ ପୁରା ସଫା କରିଦେଲା। ଏବେ ଆମର ବସିବ ପୋଡ଼ ପିଠା। ଇଏ ତ ଆଜି ହବନି, ଇଏ ହେଲାକୁ କାଲିକି ପହରଦିନ ନୁହେଁ, କାଲି ସକାଳେ ଆକୁ ଖିଆ ହବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଥିଲା ଏବେ ପୋଡ଼ ପିଠା। ସବୁଗୁଡ଼ା ଜାଗା ହବ ନା ଲୋ? ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପଡ଼ିଯାଉଛି ତ। ତେଲ ଅଧିକ ହବ କି ଲୋ ବୋଉ? ତେଲରେ ସିଝିବ, ତାହେଲେ ନିଆଁ ଜଳିବନି, ଟିକେ ଟିକେ ଜଳିବ। ହଁ, ଏଇଟା କାଲି ସକାଳକୁ ଓହ୍ଲା ହବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କାଲି ସକାଳେ। କାଲି ସକାଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା। ଆଜି ରାତି ସାରା ଚୁଲିରେ ବସିବ ନା? ରାତି ସାରା ଚୁଲିରେ ବସିବ, ସକାଳକୁ ଓହ୍ଲା ହବ। ସବୁ ପୋଛିଦେ। ଟିକେ ଫୁଲିବ। ହାତରେ ପୋଛି ଦଉନୁ, ସେମିତି ଚଟୁରେ କ'ଣ ହବ ନା? ହାତରେ ଭଲସେ ପୋଛିଦବୁ।
ये चटुरे तो टिके टिके जीव टिके 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 एबार टिके टिके जाउछे देख पूछी दे भलसे केते गरम गरम लाଗୁଛି बाबालो चटुरा को छाड़ू नहीं कष्ट करते केते कष्ट करछु ताल खोले तो मात्रटी गोळे कर बच्चे ठंडा हां बहुत कष्ट ताने बो पिठा बनाउछु सब कुछ दे भलसे सतर चुली पाखे बड़ गरम हो ढाड़ी देला देखु आपण मैंने एमती पिठा करती ना नहीं मत कमेंट जनइबे है कि आम घरे एमती पिठा हुए मैंने यही पिठाटा मुझे फास्ट टाइम खाइली जो मालपुआ पिठाटा यहाँ मुझे फास्ट टाइम मैंने देखी खाइली आउ यही पिठाटा आमर सब हुए कहीं मत चकुली भल लगे मत एमती कड़ारे पुड़ी देले मत बहुत बढ़िया लगे काटी काटी खायापी से बो सब ये पिठाटा करे मोपाई ना बो एबे सब को ढाड़ी देला एबे टिके हाथ भल भाव माने सम्मान करदेला देखु ओहो हेगला सब पानी टिके दबु देला उड़े दे हबनी बड़ आनी कि हाँ बड़ आने हाँ मु बड़ आने रह बड़ थाली गुटे नवा एटा हब ना आउ ताने केते बड़ आनी तो एटी अछि बड़ थाली ने लो बो एबे बो ताको घुड़े दबा घुड़े देला एटा तो आज उल्हाबानी माने आज उल्हेबानी एटा हला को काली माने ये एबे बसिबो निहाती 3-4 घंटा बसिबो पुनी तापरे आ अलगा माने आर कोठरा पुनी नोटेकी तापरे बसिबो ए पिठा काली माने ए पिठाटा काली सखाळे उल्हाबो आ काली सखाळे आपन मानकु मु देखौची हला A few moments later. एबे देखंतु हमर ए पिठाटा रेडी हो जाइछि जो मु काली रात जो देखि कड़ई पिठाटा एटा देखंतु केते सुंदर हो जाइछि दी पटा सारा बढ़िया सिझि जाइछि आ बहुत कूल हो जाइछि आ वीडियो भल लगितले लाइक करिवे कमेंट करिवे शेयर करिवे आ सब्सक्राइब करबे को जम्मा भूलिबेनी रहउछि जय जगन्नाथ सांग माने।